गोटिए बणरे दुईटी बिलुआ रहुथिले। सेमाने भारी भल सांग थिले। थरे वर्षा न हेबारु अकाल पड़िला। बणर पशुपक्षी खाइबाकू पाइलेनि। सेमाने जीवन विकଳରେ जीए जुआड़े पाइले पळेई गले। बिलुआ दुईटी भी जीवन विकଳରେ सेई बणकू छाड़ी आउ गोटाए बणकू पळेई गले। सेई बणरे किछि बाट जिबा परे गोटे गुंफा पाखरे देखिले बहुत गुड़ाए छेली चरुछंती। एते गुड़ाए छेली को देखी बिलुआ दुईटिंकर आखि खुशी ही गला। से आउ कुआड़े न जिबा पाई मन स्थिर कले। मैत्रे आउ कुआड़े जिबा दरकार नाही म, एइठी हमको जथेष्ट खाइबाकू मिलिबो। मु भी सया चिंता करूछि। आउ कुआड़े जिबा दरकार नाही, प्रतिदिन एठू गोटिए गोटिए छेली शिकार करी खाइबा। ठीक कहिछ मैत्र। ता परदिन राति पाही सकाळ हेला बेलकू बिलुआ दुईटी बुदा मूलरे लुचिकी रहिथिले। किछि समय परे छेली माने गुंफा भितरु बाहरी चरिबाकू आसिले। कौशल करी बिलुआ दुईटी गोटिए छेली को उठेई आनिले। आउ ताकू मारिकी आनंदरे खाइले। द्वितीय दिन भी ठीक सेमिति कले। आउ गोटाए छेली को आनी मारिकी खाइले। सेई छेली दल भितरे गोटे बुधिया छेली थिला। छेली संख्या कमी आसुथिबा विषय से जेमिति जानिला, से निज बंधु मानंकु सतर्क करैदेला। जानिछु ना, मते लागुची आम उपरे ठाकुर रागिचंती। एमिति काहे कि भाबुचु? देखुनु दिनकु दिन आम छेली मानक संख्या केमिति कमी जाउची। धत तोर जो कथा ना कोन पागलंक भली इयाडु साडु कहूचु। मु सत कहूची रे, मो कथा विश्वास कर। जा जा ए कथा आउ काहाकू कहबु जा। बुधिया छेली को मूर्ख भाबिबार भूल करी मूर्ख छेलीटा सेठू चलीगला। बुधिया छेली निज धारणारे किंतु अटल थिला। से अन्य छेली मानंकु भी एकथा कहिला, किंतु केही ता कथा को विश्वास कलेनी। एपटे छेली मानंकर संख्या दिनकु दिन कमी जाउथाए। आउ एमिति दिन आसिला जो दिन पड़िला मूर्ख छेलीर पाली। ताकू भी बिलुआ माने धरी नहीं बुदा भितर को चली गले। सतरे मते मो सांग ठीक कथा कहूथिला। मु ता कथा आगरु सुनी थांती कि ए बिलुआ भाई मते छाड़ी दे। बिलुआ माने ताको बुदा मूल को टेकी नहीं मारिकी खाईदेले। बुधिया छेली ए सबु जिनिस धीरे धीरे आहुरी भल भावरे निरीक्षण कला। किछि दिन परे से दलरे बुधिया छेली छड़ा आउ कौनसी छेली रहिले नाही। बिलुआ माने तो सबु छेली को मारी खाई देइचंती। एबे बुधिया छेली गोटे निष्पत्ति नेला जे से गुंफा छाड़ी पळेई जिवो। दिने रातिरे गुंफा छाड़ी बाहर को से आसिला। आउ सेठी छिड़ा हला। हठात ताकू बिलुआ मानक छाई देखागला। ये छाई काहार से जानिबाकू चेष्टा कला। बुदा मूलरू बिलुआ दुईटी बाहर को बाहरी आसिले। बुधिया छेली छानिया हो जाई
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତା ମାନେ ଏ ବିଲୁଆ ଏଠି ରହୁଥିବା ଛେଳିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ହେଲେ ଏଠୁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ରହେ ତେବେ ମୋର ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଏପଟରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବାକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ବାହାରକୁ ଜମା ଆସୁନଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଥିବା ଘାସପତ୍ର ଖାଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲା ଡରିଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଚାର କଲେ ଯେ ସେ ଶେଷ ଛେଳିଟାକୁ କେମିତି ଖାଇବେ। ଏଇ ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଅତି କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଛେଳି ଛାନିଆରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ତାର ଶେଷ ସମୟ। ତେଣୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ। ସେ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାନି। ସେଇଠି ରହି ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆରେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ କାମ ଅଛି ଭାଇ? ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ ନା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ନା ନା ଭାଇ, ମୋ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୋ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଖାଇବେ ବୋଲି। ହେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, କୁଣିଆ ମାନେ ତ ଖାଲି ଛେଳି ଗୁଡା। ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା କଣ? ପୁଣି ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଠି। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ତମ କୁଣିଆ ମାନେ କଣ ଆଜି ରହିବେ? ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ। ହଁ, କୁକୁର ମାନେ ରହିଲେ ତ ବିଲୁଆଙ୍କର ମଜା। ହଁ, କଣ କୁକୁର? ହଁ, ମୋର 10-12 ଜଣ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଡାକିବି ସେମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବ। ରୁହ। ନାଇଁ ଡାକନି। ଏଇ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଟୁଟୁ ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଲିଟୁ ଭାଇ, କୁଆଡେ ସବୁ ଗଲ? ଆସ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ଆସ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଚାଲ। ଯଦି କୁକୁର ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ପଳେଇ ଚାଲ। ଛେଳିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆମାନେ କଲବଲ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦିନେ ବି ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି। ଛେଳି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବାରୁ ଦୁଇ ବିଲୁଆଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦରକାର।